तो देखंतु भाई माने आज संध्या टिके चाउमिन करियार मन हला बोली तो देख पाते सब जिनस रेडी कराई एटी चाउमिन की सिजाई आम आ बढ़िया बास्ना भी बढ़िया होची आ टेस्ट करी देखिया केमिति लागुची पतला कोइसा दे मोटा वाला बोधे दे दी केमिति भाबरे मेघ उठेई आसिला आ पुणी खरा भी मारुची मु अबिका विश्वनाथपुर गरुवाला गाँव रे अछि तो देख पाते केते जोरे भाबरे वर्षा उठेई आसी आ टिके परे खरा मारतला अब देखंतु पुणी वर्षा आइ गला कौन कहब केतबेले कौन करुची चेंज पाग पानी पाग ना ना काम वीडियो कला तो मालिके जय जगन्नाथ स्वागत करुची आउटे मोर नूतन मॉर्निंग फ्रेश ब्लॉग वीडियो को आज ब्लॉग स्टार्ट करिया 7:37 बजे एम को बुझिपारे तो लेट है उठिया उठिए ना को जेहेतु काले टिके लेट रे सुआइतला तो देखि पारथिबे अबिका मु सब उठिली काम फाम सरले नहीं अबिका आउरी काम बाकी अछि तो काम सरिया पूर्वरु मु देखे दोची पानी पावटा केमती अछि आउ वर्षा हल्का टिके टिके हेइची बुझिपाले देखे दोची पानी पावटा केमती तो देखंतु वर्षा टिके टिके हेगी हल्का वर्षा हेतिला काली आ खरा भी टिके माइले देख पारथिबे सूर्य देवता एठी आकाश को आसिले खरा टिके माइले जीवा जल्दी मो ब्यूटी सेट ठोय देखंतु जीवा जल्दी जल्दी फटाफट काम फम सारी पंटिए खाई दबा आ बाहर जीवा आम कर्म क्षेत्र को आ कर्म क्षेत्र कौन सब घटिबा आम सहित आ केमिति कौन होउची निश्चय वीडियो सहित अपडेट देवी वीडियो सहित जोड़ी रख बुझिपाले तो चलो जीवा देरी न करी हम सब काम सार दबा खुदे अबिया खाइया पई पिठा प्रस्तुति होउची टिके प्यान गरम हो गलाई तदे तेल मारी की अबिका आण प्रस्तुत हो जाइए यहाँ काली सब आण थिला पूरा बहलिया हो जाइए आणटा चलो गोटे पिठा पकई देखिया केमती हो देखिया एमती हो गला मोर उपुड़ी जाउची पिठाटा पिठार आकृति मोर केमिति हो गला लो मा देखिया तेल टे पकई देबा आदरे ओहो ये तो एमितिया पिठा हो गला अष्टवक्र भाया जाऊ एत समय पर गोटे पिठाटे साइज रे हेला भांगीगला रे गोटे हाथ रे मोबाइल धरिकी आ गोटे हाथ रे पिठा बनिया कष्ट पूरा पूरी बहुत कष्ट जाऊ कि एत साइज रे जाऊ हेजी तो देखा जाऊ टेस्ट पिठार केमिति लागुची ओहो पिठा हे गला आमर पिठा चकुली पिठा देखते अबिका मोर चकुली पिठा रेडी की खीरी आ मिठा खाइब दबा अब टेना को तापर टे भारी आमर रक्षस्थल को खाईदवा टेन प्रथम टेस्ट अच्छे देखिए तो फ्रेंड्स माने देखंतु बहुत दिन पर मेघ होईजी आउ सबू जाक देख पारते ओदा हो गला प्राय तो मो ब्यूटी घोराई नथला जेहेतु ओदारे टिके गाधे दउची कहीं ना बहुत दिन ला से भी गाधे नहीं आउ ये माने हमर तो एठी विश्राम नहीं जेन देख पारथिबे हम चंगू मंगू जाऊ बहुत दिन पर जो मेघ हैला
ଭଲ ଲାଗିଲା। 2 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ରେ ବାପ ରେ ବାପ, ମାନେ ଏଭଳିଆ ସୀମା ବାହାରେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏଭଳିଆ ଗରମ ଯଦି ହବ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ଆଉ କେଉଁ ସିଜନରେ କ'ଣ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଲଟା ହେଉଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗରମ ହେଉଛି, ଶୀତ ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଖରା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏନିୱେଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ସବୁ ପାଣି ଜମି ସବୁ ଏଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଠାରେ ଠୁଳ ହେଇଗଲେ ସେପଟୁ ସବୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୋ ଛତାଟା ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ପୂଜା କରୁଥିଲି ଛତାଟା ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ବର୍ଷାରେ ଯିବା ଟିକେ ବାହାରକୁ, ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ମାନେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଭିଜିବା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଟିକେ ଭିଜିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଦେହ ପ୍ରତି ବି ଭଲ। ଅଧିକା ଓଦା ହେବା କଥା ଠିକ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଓଦା ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ବେଶୀ ଓଦା କରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଯିବା ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ମଜା ନେବା, ବର୍ଷା ଋତୁର, ବୁଝିପାରିଲ। ଚାଲ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମ ସହିତ ଘଟୁଛି ଅବିକା ହେଲା। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ମାନେ ସୀମା ବାହାରେ। 5 ମିନିଟ୍ ଥରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ପୁରା କେଦାରନାଥ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆମର ସବୁ ହେଇଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖରା ମାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଛାଇଟା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ଖରା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରା ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୋ ବିୟୁଟି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫେରିଛି, କାଲି ସଜଡ଼ା ହେଇକି ଆଇଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିନଥିଲି, ଭାରି ମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ବି ମୋର। କାହିଁକିନା ଇଏ ମୋର କହିଲେ ମୋର ଜୀବନ କଲେ ଚଳେ। ଆକୁ ନଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ହଲି ପାରେନି, ମାନେ କୌଣସି କାମ ବି କରିପାରେନି। ତ ଏନିୱେଜ୍ ଯାହା ହଉ ମୋ ସହିତ ସିଏ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମୋ ସହିତ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଯିବା ଅବିକା ଡ୍ୟୁଟିକି। ଡ୍ୟୁଟିରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ ଘଟିଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ହେଲା, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଯା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିଆ ଭାବରେ ମେଘ ଉଠେଇକି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ପୁଣି ଖରା ବି ମାରୁଛି। ମୁଁ ଅବିକା ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଗରୁଆଳ ଗାଁରେ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇକି ଆସିଲାଣି। ଓ କି ନଜାରାଟା ଭାବରେ ଅସମ୍ ଭ୍ୟୁଟା ଭାବରେ ଅଛି। ଏମିତିଆ ଭ୍ୟୁ ମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଖରେ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବିଶ୍ୱନାଥପୁରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଖରା ମାରୁଛି, ଆଉ ଏପଟେ କେମିତି ବର୍ଷା ଉଠେଇକି ଆସିଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅବିକା ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଗରୁଆଳରେ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖରା ମାରୁଥିଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କହିବ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ଚେଞ୍ଜ ପାଣିପାଗ ଜଣା ନାହିଁ କିଛି। କହିବ ଗାଡ଼ି ମୋର ଓଦା ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ। ଯାହା ହଉ ଓଦା ହେଇଯାଉ, ଧୁଆ ହେଇନଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ନା। ଓ ପୁରାପୁରି ପାଣିପାଗଟା ପୁରାପୁରି ମସ୍ତ ଅଛି। ପୁରାପୁରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିଆ ପାଗଟା ଅଛି ପୁରାପୁରି। ବାଗେଇକି ଆଣେ ଯେ କାନରୁ ଫୋନ୍ଟା କାଟେ। ଓ ସେଇଟା ଆଣେ, ସେଉ ଫୁଲଟା ମେନ୍ ତ। ଆଉ ରାଜା ଆମର ତୋଳୁଛି। ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ପତ୍ର ଗୋଟେ ଆଣିଥା, ଯାହା କହିକି ନେଇଗଲା ଟୋକା। ଆଉ ଦେଖେଇଲୁ, ହଁ ଟୋକା ନେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ନଣ୍ଡା କରିଦେବୁ ନା କ'ଣ? କଳଟା ତୁ ନେଇଯିବୁ, ମତେ ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ ରାଜା ଆମର କଇଁ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି, ଧଳା କଇଁ। ପତ୍ରଟା ଗୋଟେ ଆଣିଦେବୁ, ତା ନଟା କ'ଣ ଆସିପାରିବ? ନଟା ଆସିପାରିବନି। ବାଗେଇ ଆଣେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେବୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ତା ମୂଳଟା ଅଛି ମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଣେ। ସେ ଗଛ ପତ୍ର ବି ସହିତ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି। ହଁ ଫୁଲଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖ କଇଁ ଫୁଲ ମୋ ହାତରେ ଅଛି, ପଦ୍ମ ଫୁଲ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତା ଭିତରଟା ତ କାଲି ତା ଭିତର ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁ ଜିନିଷଟା? ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଆନ୍ତି, ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ। ଓହୋ, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କେବେ ଧରିନଥିଲି ବି ହାତରେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର। ପାଖୁଡ଼ା ଖୋଲୁନୁ, ପାଖୁଡ଼ା ଖୋଲ, ଫିଟେଇ ଦେ। ହଁ
सुंदर लगे धर तू धा तू धा तू धा भिडटा धा कर मैंने देखा कौन तो देखिपे धला कई फुल के बड़टे पूरी ता भर देख देखा तार फुलटा केमता भितर पूरी माने धला भितर हलदिया ता सहित कौन कहलु हनुमान कलर ये अच्छे तो देखु भाई मैंने आज सन्ध्या टिके चाउमिन कर मन है बोली तो देख पाते सब जिनस रेडी कर चाउमिन की सीझाई आमर तेल आ हल्दी पानी देख पाते भल से सीझाई भले पूरा पतला चाउमिन है कि हजम भी नब आ भल भी जल्दी जल्दी हो पार्टी भल भी लगे आठी देख पाते तार सब इंस्ट्रुमेंटाल सब थुआई माने तार सब मसला सब ये है कोबी पूरा चुन चुन की कटाई ये गाजर कैप्सिकम देख पारे सब केते सुंदर भाव गोटे बाउल थुआई देख पारे तो ये भी देख पारे आमर थुआई सोयाबीन कहीं जेहेतु भेज रे पूरा बिना प्याज रसुण रोचे तो सब भेज ही हम आठी देख पारे तार सब मसला सब थुआई प्राइम रो मसला ये गोटे गरम मसला यहाँ हूँ आम सॉक्स टमाटो आ चिली सॉक्स देख पारे थुआई तो टेस्ट करिया अबिका तो चली रोषेईर माने आरंभ शेष होला परे देखिबी केमती लगुच टेस्ट करी देखे बुझिपारे तो चलतु जीवा अब टिके नाकू कंटे मजा मस्ती करिया तो देख पारे चाउमिन अबिका पूरा रेडी मो पछ कैमेरा बुले देखुच आपन केमती कौन होईची तो देखो चाउमिन पूरा पूरी रेडी हो गला अबिका ताकू सर्व करुची आम प्लेट रे गोटे देख पारे आ बढ़िया बास्ना भी बढ़िया होची आ टेस्ट करी देखिया केमिति लागुच पतला कैसा दे मोटा वाला बोधे दे दीची एटा हो नै बे मो हाथ रे बाड़ दे तो चाउमिन पूरा देख पाते पूरी रेडी है पूरी भल से सर्व कर देची टेस्ट कर देखिए केमिति लगे सान भणी कर मोर पूरा जबरदस्त पूरा फैंटास्टिक लगुच देख पारे ये केमती देखा पूरा बढ़िया लगुच तो फटाफट फिनिश करदे आ बाहरिया जका कौन फोन कला गोटे माकड़ छुआ गोटे फसिक अच्छी क्या छात उपरे आमर फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट लोक सब आई उद्धार करने जीवा ड्रेसटा चेंज करिया आउ जीवा देखिया कौन केमती माकड़टा केमती कौन छुआटा पड़ी अच्छी माने फसी जाए गोटे जाल भितर बुझिपारे तो चलो जीवा वन्य जंतु करदेव ये से टीम रे अछंती पुणी डर हुए कौन माड़ी बुझी रे हाँ छोट छुआटा ना माँ को देह कौन जोरे मारुन ट्रस्टा कौन ट्रस्ट कौन फटो न वीडियो कर माँ कहीं देखा जाऊ माँ तुम घर द्वारा छाड़ी तब काटी काटी नहीं पूरा माँ का तो रखे भारी इच्छा काटी दियो पूरा रख दो दो तो मुड़ काटी आना पूरा साढ़े पकुना काले पड़ेगा काले गोड़े छोट मतलब बहुत छोट छुआटे माटा एट कोटी थी बाबा देख ट्रस्टा मत देला ट्रस्टा छाड़ू न काटी भाई नहीं दबो भाई खोल दो ले दबो काटी नहीं भाई मार दी राति माकड़ आसती नहीं आसुना छुआ
खड़खड़ करो तू आखि की मारेगी ना ना काम वीडियो ता मुंडा गोटे खंडी गोटे है ये फोन को लाखी जो जरा वीडियो है मुंडे एम धरता कामुड़ बगुला